پانیوں میں سے کیسے گزرنا. تو اس وقت علامہ اقبال کے سب شاہین ہیں اور انہی کی جو باتیں ہیں اس کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. زرعی ملک ہے, زراعت کی چیزیں ہم نے ختم کر دی. سہیل ممونکا صاحب اور بہت سے دوست, ان کا تعلق کئی نسلوں سے زراعت کے ساتھ بھی ہے. تو زراعت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو ہے وہ اس تمام چیزوں کا خلاصہ ہے. مکئی ایک ہماری یہاں پہ اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور مکئی کو مختلف انداز میں ہم لوگ کھاتے بھی ہیں اور ہر لقمے پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اتنی خوبصورت نعمتیں اس خطے کو دی. اور ہم بائی ڈیفالٹ ایک ایسے خطے میں ہیں جہاں آپ کو ایک وقت میں دنیا کی ہر چیز میسر ہے. اور کمال بھائی اس چیز کو شاید سیکنڈ کریں گے کہ اگر ایک شخص کراچی کے کسی مضافات میں ہے تو وہ برف دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے ملک میں گرمیوں میں بھی برف مل جائے گی. پہاڑوں والا سمندر دیکھنا چاہتا ہے اور نہانا چاہتا ہے تو وہ جا کے وہاں پہ سال کے کسی بھی حصے میں یہ انجوائے کر سکتا ہے. یہ بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ. تو بیٹھے بیٹھے ایک آئیڈیا آیا تھا کہ ہمارے دوست سمانی سے آئے ہوئے ہیں, وہ اس وقت کچن کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ سمانی تشریف لائیں اور ہم وہاں پہ آپ کو مکئی اور گھر کا مکھن اور ساگ یہ ساری چیزیں آپ کو کھلائیں گے. تو ایک وقت میں وہاں پہ سب کو منتقل کرنا مشکل ہے, تو وہ ساری چیزیں ہم نے یہاں ارینج کر لی. اور بڑی یہ معذرت والی بات ہے کہ ہم لوگ کوئی کمرشلی ہمارے پاس وہ ٹولز نہیں. تو وہ کچن میں محترم علی احمد طاہر بھائی کی بیٹی ہماری بہت قابل احترام بائکر ہیں, وہ بھی اس وقت ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. میری مسز ہیں, سمانی سے جو دوست آئے اشفاق صاحب ان کی مسز ہیں, اور ایک دو اور خواتین ہیں وہ اندر ہمارے لیے یہ سارا کام کر رہی ہیں. اور فوٹوگرافر آپ کو یہ یقین دلائیں گے کہ اسٹف تیاری کے آخری مراحل میں. تو وہ گھر کا مکھن ہے جی, گھر کا ساگ ہے, اور گھر کا ہی وہ ہے مکئی کی روٹی. اشفاق مغل صاحب یہ انہی کا دیا ہوا آئیڈیا ہے, اور یہی سمانی سے تشریف اسپیشل اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. ان کے دو بیٹے بھی اس وقت اندر کام کر رہے ہیں. ویلکم ٹو لاہور. بائکنگ کے حوالے سے ہم سب لوگ ایک پیج پہ ہیں. وہ پیج یہ ہے کہ پاکستان سب سے پہلے, اس کے بعد ہمارا پیشن, باقی اس کی برانچز ہیں. کوئی ہر بندہ اپنی اپنی برانچ میں کام کر رہا ہے. کوئی کمال صاحب کی زیر نگرانی کام کر رہا ہے, کوئی قدیر صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہے, کوئی علی طاہر صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہے. اقبال گانگلا صاحب ایک ایسا نام ہے کہ جو پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. نئے آنے والے دوستوں کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت شابان صاحب بیٹھے ہیں, یہ پاکستان چیمپئن ہیں, رولرس کے اس میں بائکر ہیں, اور پاکستان کی نمائندگی پاکستان سے باہر بہت سے ملکوں میں کر چکے ہیں. باسکٹ بال کے کوچ ہیں, ٹرینر ہیں, اور اب ان کا بائکنگ میں ایک خواب ہے کہ یہ ڈاؤن ٹو ہل اسکیٹس کے ساتھ آئیں ود بائکرس. تو جو بھی کوئی گروپ ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے تو یہ بیٹھے ہیں جی, اور ان کی یہ خواہش انشاءاللہ ہم ضرور پوری کریں گے. لاہور ایک بڑا خوبصورت شہر ہے. لاہور میں بہت سے گروپس ہیں, بہت سے دوست ہیں, بہت سے پیارے ہمارے جانے والے ہیں. ان میں ایک بہت پیارا پڑھا لکھا ڈیسنٹ سوبر اور رسپانسبل رائڈرز, جو زومبی رائڈرز ہیں, یہ سارے دوست ان کے بیٹھے ہوئے ہیں. سرپرستی میں ہمیشہ میجر فاروق صاحب نے بہت زبردست کردار ادا کیا, اور ان کا آنا ہمارے لیے بڑا ایک شفقت کا سبب ہے. تو اپنی ذات میں جو 1122 اس وقت ہیں, اصغر چشتی صاحب مریدکے سے ہیں, اور انہوں نے ہمایوں بھائی انہوں نے اپنے سائڈ باکسز جو ہیں نا وہ خود تیار کروائے ہیں. پیرامیڈیکل سٹاف سے تعلق ہے ان کا میو ہاسپٹل میں. بہت اچھے بائکر ہیں, بہت اچھے ٹورسٹ اور خوبصورت میزبان. تو یہ راہ چلتے لوگوں کی خدمت مکینیکلی بھی, اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ کسی کا ہو جائے تو فزیکل بھی اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اور گروپ میں ایک بڑی زبردست ان کی جو ہے نا خدمات ہیں کہ کوئی بھی بندہ ان کی موجودگی میں یہ فیل نہیں کرتا کہ یار میری بائک کو اگر کچھ ہو گیا تو میں کو پریشان ہوں. تصور صاحب ہمارے بہت پیارے دوست اور بہترین میزبان,
ملکی غیر ملکی مہمانوں کو بڑی عزت دیتے ہیں جی، اور بڑی اپنے گھر میں اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ہارون بٹ صاحب کوئی تعارف کے محتاج نہیں، نام اور ذات دونوں چیزیں ان کی فوڈ سے وابستہ ہیں اور فوڈ لور ہیں۔ فوڈیز کے نام پہ ان کا بہت زبردست پیج ہے، بائکر ہیں، بہت پیارے ٹورسٹ ہیں، اور سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بڑا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی آپ کی آمد کا۔ ہم لوگ میچ دیکھتے ہیں کرکٹ کے بڑے شوق سے، میچوں کی ہم تک رسائی جو ہے وہ ایک خاص سسٹم سے آتی ہے جس کو میڈیا اپنے قبضے میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی اور کو نہیں دیتا۔ اس قبضے میں کیمرے کے پیچھے جو شخصیت ہوتی ہیں جو میچ ہم تک پہنچاتی ہیں وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایک بہت سینئر بائکر ہارون جو تصویریں کھینچ رہے ہیں جی بیسیکلی انجینئر ہیں، اور ایک بڑے معروف ڈاکٹر کے بیٹے ہیں، اور بڑے اچھے بائکر ہیں، بڑے پولائٹ ڈیسنٹ، اور ہماری ساری چیزیں جو ہیں ان کو یہ تصویروں میں قید کر لیتے ہیں۔ زاہد صاحب بھی ایک بائکر ہیں اور تصویروں کے بڑے شوقین ہیں۔ ان کے ساتھ پھر زاہد صاحب بیٹھے ہیں، یہ دربار میاں میر صاحب کے متولیوں میں سے ہیں، بڑے معتبر شخصیت۔ ہمارے زاہد شاہ صاحب بائکر بھی ہیں، یہ حالیہ ٹور میں بھی ہمارے ساتھ تھے۔ باقی یہ ہے کہ دیکھیں ٹریولنگ، کیونکہ میں ایک ٹریولر ہوں اور ٹور کرتا ہوں، تو ٹریولنگ انسان کو کرنی چاہیے اور صاف شفاف ٹریولنگ کرنی چاہیے، نہ کہ سیاست کرنی چاہیے۔ میں تو اس کے حق میں پاکستان دکھائیں، پاکستان بہت خوبصورت ہے، اللہ کا شکر ہے پاکستان دنیا میں خوبصورت ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ اور میں اس کی ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ اگر امریکہ اتنا بڑا ملک ہے جس کا نارتھ بہت بڑا ہے اور پاکستان اس کا ایک ٹریلر ہے، اب یہ سمجھ، یعنی اتنا چھوٹا ملک ہے لیکن اس میں جو چیزیں ہیں وہ امریکہ سے بھی زیادہ ہے، اتنا بڑا امریکہ ہے۔ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم اپنا ملک دکھائیں تاکہ دنیا کو ایک پازیٹیو امیج جائے اور لوگ یہاں پہ آئیں اور اس کو مزید آ کے ایکسپلور کریں، اور اس کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ باقی بائکر سے ایک آپس میں تعلقات اچھے ہونے چاہیے، گروپنگ نہیں ہونی چاہیے، میں اس کے تھوڑا سا خلاف ہوں۔ اور بے شک کلب آپ اپنے بنائیں، سارا کچھ کریں، کوشش کریں کہ ہر کسی کے ساتھ تعلق اچھا رکھیں، دعا سلام اچھا رکھیں، اور ممبرس کو اجازت دیں کہ وہ ہر جگہ جا سکتا ہے، نہ کہ اسے کہیں کہ جناب تو میں تو اس کے حق میں ہوں۔ باقی یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی تو زیادہ تر سولو ٹریولنگ کی ہے اور کلبنگ میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میپ کا فاؤنڈر ممبر میں ہوں، اس کا مجھے آزاد ہے، میاں صاحب بھی اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں، اور کافی سارے ہمارے دوست ہیں۔ اور پیپٹا میرا اپنا ایک کلب ہے جو میں نے اور مکرم نے میپ سے پہلے بنایا تھا، لیکن وہ بعد میں ہٹ گئے تھے، لیکن میں آج تک اس کو لے کے پھر رہا ہوں، صرف جسٹ اسٹیکروں کی حد تک، ایونٹ کی حد تک۔ باقی نہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کسی پہ چڑھایا ہے، نہ کسی کو بتایا، نہ کسی کو اس کے اوپر کیا ہے۔ تو پیار بانٹیں، محبت بانٹیں، اور چھوٹی سی کمیونٹی ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی جگہ پہ جائیں وہ منہ ادھر بنا کے بیٹھا ہو، دوسرا ادھر بیٹھا ہو، تیسرا ادھر بیٹھا ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیار بانٹنا چاہیے۔ اور جو ٹورزم ہے یعنی پوری دنیا میں، اور اس کو پوری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے، بائکنگ کے ساتھ بہت زیادہ پھیلا ہے۔ اتنی اسپیڈ میں ٹورزم بائکنگ کے ساتھ پھیلا ہے، شاید کسی اور کے ساتھ نہیں پھیلا۔ تو ہر بندے کا اپنا کردار ہے، ٹریکر کا اپنا کردار ہے، کلمبر کا اپنا کردار ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا کردار ہے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پیار اور اس کا میسیج دینا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، اسپیشلی آپ سب یہاں پہ آئے اور آپ سب کے ساتھ ملاقات ہوئی، مجھے دلی خوشی ہوئی اس بات۔ بہت شکریہ جی، میں بڑا مشہور ہوں۔ دماغ میں بہت سے وسوسے ہوتے ہیں کہ خاتون ہے کیسے چلا رہی ہوگی، اس کو کیا مسائل ہیں۔ میں نے لاسٹ ٹور ان کے ساتھ کیا لاہور سے کھجور تک، اور بہت سی خواتین کے ساتھ ہم نے ٹور کیا جو رائڈ کرتی ہیں، انٹرنیشنل رائڈرز کے ساتھ ٹور کیے، باہر ملکوں میں ٹور کیے۔ تو میں یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں کہ شی از اے پرفیکٹ رائڈر، اور ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ اتنی خوبصورت رائڈر ہے، اور روڈ کے اوپر جو اس کی گرپ ہے وہ واقعی ایک لرنر سے بہت لمبے عرصے کے بعد اس گرپ تک بندہ پہنچتا ہے۔
تو ان کے والد علی احمد طاہر بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت موجود ہیں. میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کچھ چند الفاظ اپنی کمیونٹی کے لیے. اقبال صاحب کا کہ انہوں نے ایک اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اشفاق مغل صاحب کا، جنہوں نے پنجاب میں آ کر کشمیری ہوتے ہوئے پنجاب میں آ کر پنجاب کا کلچر متعارف کروایا. ساگ، مکھن اور روٹی، یہ ہمارا پنجاب کا ایک خوبصورت کلچر ہے. اور یہ بھی ایک ٹورزم کا ایک حصہ ہے کہ ہم اس کو، جو ہمارے فوڈز ہیں مختلف علاقوں کے، جیسے ہم حمزہ میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوکلز فوڈ کھاتے ہیں، پنجاب میں اپنے لوکلز فوڈ ہیں، سندھ کے اپنے ہیں، ہر علاقے کے ہمارے کلچرز کے اپنے فوڈز ہیں. تو یہ بھی ٹورزم کا ایک میجر پارٹ ہے. اور اکثر میں نے دیکھا جو ہمارے بائکر ٹریولر یا دوسرے ٹورسٹ وغیرہ ہیں وہ حمزہ میں یا اسکردو میں یا مختلف ایریاز میں بیٹھ کے بھی لوری کڑھائی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے کہ جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوکلز فوڈ کو انجوائے کریں. یہ بھی ٹورزم کا ایک پارٹ ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنے کلچر میں رہ کر کیا کھلاتے پلاتے ہیں. باقی بائکنگ کمیونٹی میں بڑے انقلابات آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سارے دوست جو ہیں وہ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹس ہمیں موقع بھی دیتے رہے، موقع گنواتے بھی رہے. کسی وجہ سے بہت سارے بڑے چانس ہم نے ضائع کر دیے. تو تعصب کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی بات ہے. ہم اس سے ہر چیز سے سیکھ رہے ہیں، اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بجائے کہ ہم چیزوں پہ اظہار افسوس کرتے رہیں اور لکیر کو پیٹتے رہیں، ہم فیوچر کی طرف بڑھیں گے. اور پاکستان کی بائکر کمیونٹی میں اکثر اپنے سفر داستان کے کالمز میں لکھتا ہوں کہ بائکرز کمیونٹی جو پاکستان کی سیاحت کا راول دستہ ہیں، انہوں نے پاکستان کی کمیونٹی کو، پاکستان کی سیاحت کو اس کمیونٹی نے بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. پاکستان کی صرف بائکنگ کو نہیں، پاکستان کے ہر کلچر کو، ہر ایریا کو، ہر طرح کے جو ہمارے یہاں پر سٹف ہیں ٹورزم کے، اس کو متعارف بائکر کمیونٹی نے کروایا ہے. اور بائکر کمیونٹی کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ میجر پارٹ ہے ٹورزم کی پروموشن، یہ جاری رہے گا. اور ٹورزم میں بہت سارے کام ہونے والے باقی ہیں ابھی، جس میں چیزوں کو ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے طور پر، اپنے وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. ابھی ہمیں بہت سارے کام جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر ہو کے کرنے والے ہیں، جس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے ہمارے فیمیل رائڈرز ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا میری بیٹی رائڈرز ہیں، 3 سال سے رائڈ کر رہی ہیں وہ. تو فیمیلز رائڈرز کو، بائکرز کو بھی کمیونٹی کا پارٹ ہونا چاہیے. دنیا پوری میں فیمیل رائڈرز سولو ٹریول کرتی ہیں، اور ہم اپنے ملک میں بھی تھوڑے سے کنجسٹڈ ہیں کہ ہم بیٹیوں کو، بہنوں کو اور اس طرح میل رائڈرز کو ہم پروموٹ نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں تھوڑے سے اپنے رویے چینج کرنے ہوں گے، ان کو پروموٹ کرنا ہوگا، ان کو حوصلہ دینا ہوگا، تھوڑا سا سپورٹ دینی ہوگی. تو وہ بھی ہمارے شانہ بشانہ انشاءاللہ پاکستان کی بائکر کمیونٹی میں اپنا رول ادا کر پائیں گے. اور اس کے علاوہ تمام دوست آئے ہیں جی، بہت اچھا لگا، بہت پیار ملا. مجھ سے بہت سینئر لوگ یہاں بیٹھے ہیں. سلمان انویر کھوکھر صاحب اٹ سیلف جو ہیں وہ انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں، بائکر ہیں. ان سے جو بھی ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے، ان سے جب بھی میٹنگ ہوتی ہے اچھا لگتا ہے، بات ہوتی ہے. اقبال کانگلا صاحب ہیں، یہ ماشاءاللہ پاکستان کا سرمایہ ہیں. سنیاسی بابا ہیں، میجر فرق بابر صاحب، اور بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاحت میں اپنا بڑا کام کیا. سنیاسی بابا نے، سہیل صاحب، رانا سہیل صاحب نے نہ صرف ایز اے بائکر بلکہ یہ وہ ان ٹور آپریٹرز میں سے ہیں جو اس پاکستان کی سیاحت کے فاؤنڈرز میں سے ہیں. یعنی کہ PTDC فارم اپ ہوا، TDC جتنے محکمے فارم اپ ہوئے ان میں ان کا اور ان کے والد صاحب کا بڑا کلیدی قسم کا کردار رہا ہے. اور ان لوگوں نے پاکستان کی سیاحت میں بڑے انقلابی قسم کے ٹور کیے ہیں. انٹرنیشنل لوگوں کو، کمیونٹی کو پاکستان میں لائے ہیں، اور ان کو پاکستان کے مختلف ریموٹ ایریاز تک انہوں نے ان کو لے کر گئے اور پاکستان کی سیاحت کی خدمت کی ہے. تو یہ لوگ سلامت رہیں جی، ہم ان سے سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دوستوں کا بہت شکریہ جس محفل کا حصہ بنے. پول ہم بنا کے دے رہے ہیں رائڈرز کے لیے، جس میں ہماری پہلی اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھی صبا ممتاز، اور انہوں نے اپنے فورم پہ، ان کا ایک NGO بھی ہے، تو انہوں نے اس میں بھی اس چیز کو بڑا پروموٹ کیا ہے. اور یہ آئندہ ہمارے ساتھ کالجوں کو ہم ٹورزم کی طرف لائیں گے، بائکنگ کی طرف لائیں گے. اور ہمارا بنیادی مقصد فیمیل رائڈرز کو تیار کرنا ان کے ذاتی کاموں کے لیے نہیں ہے. وہ اس ایفیڈیوٹ کے ساتھ آئیں گی کہ انہوں نے ٹورزم میں آئے، تب ہم ان کو بائک رائڈنگ بتائیں گے. ورنہ ہم شاید وہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان کو ویسے بائکنگ سکھائیں. تو اس کے لیے ہم لرنر لائسنس سے لے کے ان کے جو پرماننٹ لائسنس ہے اس تک کی پوری ہماری محکموں سے بھی بات ہو گئی ہے. تو بہت جلد آپ کو خوشخبری ملے گی.
इंशाअल्लाह। ये ताहिर भाई की बात जो है ना, इसको हम जरूर आगे लेके जाएंगे जी, और हमें सब दोस्तों का ताउन चाहिए। और अकेले एक जंग का सिलसिला शुरू किया और उसमें पूरा पाकिस्तान शामिल हुआ और ये कामयाब भी हुई। और हर महफिल की जान है, एक दिल से टूरिज़म के साथ हैं, एक्टिव। इस उम्र में माशाल्लाह वो अपनी लाइफ से 10-15 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा यंग हैं, दिल से वो बहुत यंग हैं। तो सिर्फ इस वजह से कि वो इस पैशन के साथ बड़े दिली तौर पे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कुछ मसरूफ़ लाइफ में किसके पास टाइम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा फॉर्म है ये कि यहाँ पे दिल करता है कि इस फैमिलीज़ को ज्वाइन किया जाए और मिला जाए। और रियली दिल से यहाँ पे बंदा पहुँचता है और एक सीनियर से भी जूनियर से भी सबसे मुलाकात हो। तो बात यह है कि बाइकर एक वो बंदा है जो सबसे ज़्यादा डिस्कवर करता है। बिल्कुल मैं कमाल साहब भी हैं, पैदल जाते हैं जहाँ भी, और जहाँ हमारी बाइक थक जाती है वहाँ कमाल साहब की तरफ हम लोग पैदल चल पड़ते हैं। तो बाकी सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, हर फार्म पे मैं ये कहता हूँ कि यार मिलजुल के रहें। मतलब बिल्कुल गांगला साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ग्रुपिंग में कुछ नहीं रखा। अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं आपका हूँ, अगर मैं दूसरे ग्रुप के साथ बैठा हूँ मैं उसका हूँ। मतलब ये नहीं होना चाहिए मुनाफिकत कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं मेरे ध्यान उधर है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कम से कम प्यार बांटे, हम लोग नेचर लवर लोग हैं, तो हमसे यही उम्मीद होनी चाहिए सबको। और इसी तरह देखें, किसी जगह अगर मैं इनके घर के पास से गुजरा तो दिल नहीं करता कि मैं सीधा गुजर जाऊं तो इनको बाबा जी को ना मिल के जाऊँ। तो यही प्यार मोहब्बत है, तो इसी को ही आगे बढ़ाएं। और एक सबसे बड़ी बात, सारे सीनियर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यार जूनियर्स को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, इतना सीना हो जाता है उनका। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये आपको 24 घंटे ही गुजरे हैं कि एक बच्चा कराची से पैदल रवाना हुआ, और एक आवाज़ पे लाहौर ने उसको सबसे ज़्यादा वेलकम किया, सबसे ज़्यादा मोहब्बतें मुशावर की। और शाहिद साहब ने उसको शर्फ मेज़बानी बख्शा और 2 दिन इनके वो मेहमान रहे। फ़ारूक साहब ने उनको मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन दिलाई, तहाइफ दिए गए। और कोई भी बंदा इससे पहले उसके नाम से भी वाकिफ़ नहीं था, लेकिन उसका काम से सब वाकिफ़ कि वो काम क्या कर रहा है। और फ़ारूक साहब की बात है कि हम मेरे समेत हम लोग सब अपने वर्किंग छोड़ के उसको सी ऑफ करने गए मीनार पाकिस्तान। तो मीनार पाकिस्तान एक वो सिंबल है जो हमारी यकजहती की अलामत है। हमारे पाकिस्तान के चारों सूबों की वो एक ऐसी जंजीर में बंधा हुआ है कि जिसका पिक्चर जी बिल्कुल भाई आपने उसमें जो मुख्तलिफ अंदाज में जो उसकी मेज़बानी हुई और उसको खुदा हाफिज़ किया कहा गया, ये एक बड़ों और छोटों के दरमियान दीवार को गिरा दिया गया। अली भाई ने इंतहाई, मुझे उस दिन कॉल आई ज़का साहब की। रिसेंट जो एक्सपीडिशन है आप जिसका भी बता दीजिए। जिसका मैं बता देता हूँ, कोरोना के बाद फारिग ही बैठे हुए थे, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का नहीं पता था, बैठ के थक गए थे। तो अचानक 2 एक्सपीडिशन की मुझे वो आ गई कि आप अगर करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट करते हैं। अब ये था कि एक अगर कर लें 6000 मीटर पीक, वही काफ़ी होती है पूरे से। अब 2 करना तो फिर ये था। मैंने बेटे से कहा कि ये है, तो कहते अगर ये ऑफ़र आई है ना अल्लाह की तरफ से ही आई है तो चलते हैं, हो जाएगा। तो गुड, जब इसकी तरफ से आई तो मैं भी फिर मैंने ताकत पकड़ी, मैंने निकल गया। तो एक पीक हमने की थी स्कर्दू में, शिगर में 6000 मीटर की, और दूसरी हमने जो 1 गो में की वो शमशाल जाके हमने की 6000 मीटर की। तो लेकिन असर नहीं हुआ कि कोरोना का कोई इफेक्ट नज़र आया है, कोई ऐसा। देखिए ये अल्लाह ने साफ जब वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि मैं ही बीमार करता हूँ और मैं ही शफा डालता हूँ। जब अल्लाह ने बीमार करना हो तो मुझे बताएं कौन इंसान उसको बचा सकता है उससे। तो अल्लाह पे यकीन था और हम निकल गया। अब हमने मुख्तलिफ ट्रैवल करना था मुख्तलिफ इलाकों में ना, यानी कि और हर जगह पूरे मुल्क में कोरोना था।
अगर हम लाहौर से निकलते हैं तो पिंडी है एबटाबाद है, मानसेरा है, और फिर आगे सारा नॉर्थ पड़ा हुआ है, हुंजा पड़ा हुआ है, शमशाल पड़ा हुआ है, स्कर्दू पड़ा हुआ है, और ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। यानी कि हम लोग दोस्त बैठे हुए खाना खा रहे हैं, उसी गिलास में पानी पी रहे हैं, सोचा भी नहीं कि होगा, अल्लाह मालिक है, और उसी तवक्कल पे काम करते करते ना ये सारा काम जो अल्लाह ने करवा दिया। और ये बड़ी बात थी कि 2 पीक्स 6000 मीटर की करना कोरोना के बाद, जब आपकी फ़िज़िकल फिटनेस नहीं है, पार्क्स बंद हैं, आप कोई वॉकिंग नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, किसी किस्म की नहीं, घर बैठ बैठ के थक गए, यानी कि दर्द शुरू हो गई, घर बैठ बैठ के सोफे पे बैठ के फिर फर्श पे बैठना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इससे ये पता लगा कि अगर आपका माइंड सेट होना सही, नीयत हो, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ एक्सपीरियंस भी काम आ जाती है। और दूसरी बाइकर कम्युनिटी के हवाले से मैं ज़रूर करूँगा कि मुझे जो ज़्यादा प्रमोट भी अगर देखा जाए ना तो बाइकर कम्युनिटी ने ही की। मुझे किसी साहब ने कहा कि आप माउंटेनियर हैं या बाइकर हैं। मैंने कहा ये सवाल आप किस सेंस में पूछते हैं? कह रहे नहीं, आप हर बाइक इवेंट में घुसे होते हैं। मैं कहा व्हाट डू यू मीन घुसे होते हैं? मतलब ये क्या घुसे होते हैं? लोग बुलाते हैं, लोग जाते हैं, इसमें कौन सी बात है? कहते नहीं आप तो माउंटेनियर हैं, आपको बाइकर से क्या कमा? मैं क्या काम कर रहे हो? वो कुछ नहीं काम कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि किक मारी तो बैठ के जा रहे हैं, आप ज़रा जाए ना ज़रा, तो आपको ही पता जाएगा जब आप सीट से उठ के जब आप को तकलीफ होगी फिर पता लगेगा। ये ऐसी बात नहीं है कि जनाब ली कि सिर्फ मैं ही मेहनत कर रहा हूँ। हर एक को पैदल जा रहा है, फैसल पैदल जा रहा है, क्या उसकी कोई वो उसको ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई मेहनत नहीं है। कोई साइकिल पे जा रहा है तो क्या वो वैसे ही जा रहा है, बाइक पे जा रहा है तो वो हवा में जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं, मेहनत है। तो मैंने कहा चले, मैंने इसका मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। कर्नल जब्बार भट्टी साहब माउंटेनियर हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, उस्ताद हैं, ठीक है ना, हमारे हीरो हैं। तो मुझे बताएं कि वो तो बाइक उनको चलानी भी नहीं आती। लेफ्ट अक्सर बाइक कम्युनिटी में। हाँ, तो बाइक मैं तो चलो बाइक भी चलाता हूँ, बाइक पे टूर भी करता हूँ, वो तो बाइक पे राइडर ही नहीं है, किसी सिरे से नहीं है। तो वो क्यों बाइकर कम्युनिटी बुलाती? तो वो जाते हैं। अगर वो जा रहे हैं तो फिर मैं भी जस्टिफाई करता हूँ ना। अगर आप जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे पूछें, जो उनका जवाब होगा वो मेरा जवाब होगा। और इसका जवाब ही नहीं मिला होगा? नहीं, जवाब नहीं मिल सकता। किस तरह मिल सकता? मैं क्या वो बंदा क्यों जा रहा है? उसने देखे बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, सलीना ख्वाजा को बच्ची को सपोर्ट करने के लिए मीरन जानी इसके साथ चढ़ के, उनका लेवल तो नहीं है मीरन जानी का। लेकिन सवाल ये है कि कर्नल जब्बार भट्टी मीरन जानी क्यों चढ़ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उनका कोई लेवल नहीं है। लेकिन सिर्फ स्पोर्ट, जो अभी स्पोर्ट की बात हुई ना कि जूनियर करें, तो बच्ची को सपोर्ट करने के लिए कर्नल जब्बार भट्टी एवरेस्ट का जो फातेह है वो मीरन जानी जैसे पे ना, वो उसके साथ साथ बल्कि उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, और उसके वो आगे आगे रखा है और उसके पीछे पीछे वो चल के तो वहाँ पे वो बंदा पहुँचता है। और जिस हिसाब से उसने प्यार किया, वो मैंने तस्वीर रखी हुई है ऐसे जैसे वो अपनी बेटी हो। तो ये बात है कि अगर आप किसी को प्यार देंगे और मोटिवेट करेंगे तो कोई वाज़ह नहीं है। आलिया से मैंने पहली दफ़ा मेरी नीलम तो मैं अपने बेटे के साथ आ रहा था, तो एक रेवड़ जा रहा था, तो हम साइड पे खड़े हो गए और हेलमेट उतार लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि ये निकले तो वो तो ये आए, मुझे नहीं पता था इनके साथ बेटी है। इन्होंने मिले बड़े तरीके से, जब उन्होंने हेलमेट उतारा तो मैं परेशान, मैंने कहा साथ लेके आए, यदि साथ लेकर आए, मैं खुद ड्राइव करता, खुद बैठी हुई अपनी बाइक पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने बेटे को कहा, मैंने अपने बेटे को कहा कि देख लो, जो चीज़ इंसान करना चाहेगा ना वो हो सकता है। अगर आप माउंटेन में जा रहे हो, आप मुझे कहोगे ना कि नहीं बाबा मुझे माउंटेन का शौक नहीं, मैं बाइक करना चाहता हूँ, तो मैं खुशी के साथ आपको बाइक पे भी जाने दूंगा। आप कहोगे मैंने फुटबॉल खेलना है, खेलो, जिधर जाना है जाओ, मैंने कोई रोक टोक नहीं करनी। मुझे मेरे वालिदैन ने नहीं रोका टोका तो मैं क्यों रोका? इसलिए आपस में जो कुछ चीज़ें होती हैं वो सामने आ जाती हैं, कोई इख्तलाफात आते हैं, आने चाहिए इख्तलाफात भी। अगर असल में आप अगर यूरोप को अगर फॉलो करें ना, तो वो अगर कहेंगे ना कि सलमान साहब, मैंने सुना है कि सलमान साहब बुरे आदमी, तो वो पता क्या कहेगा? वो कहेगा पॉइंट ऑफ व्यू है उसका। अगर कहेगा ना कि वाह सलमान साहब बहुत अच्छा आदमी, उसमें भी वो कहेगा उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो नहीं कहेगा अच्छा मेरी तारीफ की है, वाह वाह नहीं कहेगा, वो कहेगा पॉइंट ऑफ व्यू है उसका। अगर उसको कहेगा वो अच्छा नहीं है तो वो भी कहेगा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम पर्सनल ले लेते हैं बस ये हमारा अगर फ़र्क दूर हो जाए ना, कि हम भी कहना शुरू हो जाए ना कि जी अच्छा जी फारूक बाबर साहब ने ये कहा, ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गई उनका, तो फिर मामला इतने ज़्यादा सीरियस लेवल पे ना पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, याद रखें। मैं कर दी दुनिया तेरी एवें कमली होई, तेरिया मौला तू ही जाने, हो ना जाने कोई, तेरिया मौला तू ही जाने।
तेरा मौला खेड निराला तू है सबनू पालन वाला तेरा मौला खेड निराला तू है सबनू पालन वाला जेड़ा तेरे तू मुंह मोड़े जेड़ा तेरे तू मुंह मोड़े किते ना मिलदी टोई तेरिया मौला तू ही जाने वो ना जाने कोई तेरिया मौला तू ही जाने तेरिया मौला तू ही ओ बैन दा जाय असां भी सिख लिए वल हुण कलियां रहण दा जाय असां भी सिख लिए वल हुण कलियां रहण दा जे तैनू साडी लोड़ नहीं भुल गई है प्यार परीतानू खुश की तैयार शरीकानू भुल गई है प्यार परीतानू खुश की तैयार शरीकानू अगरिया ना साडा अगरिया ना साडा अपना तेनू कहण दा जाय असां भी सिख लिए वल हुण कलियां रहण दा जाय असां भी जो हमारे इनके साथ बड़ी देर से चल रहे थे और मैं आप तमाम यंगस्टर्स को और इनको ये कहता हूँ कि इन प्लान्स को अब आप लोग आगे बढ़ाएं। एक प्लान हमारा ये था कि हम लोग बोट्स यहाँ से ले जाएंगे अटक पे और इनकी गाड़ियाँ इनके सारा उसको मोबाइल सेटअप जो है वो अटक से आप उन बोट्स पे बैठेंगे और कालाबाग तक आप राइड करेंगे वाटर पे। अच्छा, ये एक हमारा वो था। इसके बाद एक और प्लान हमारा है क्योंकि इनके पास ज़ाती बोट्स हैं और ऐसी बोट्स हैं कि जो आप ओशंस में भी चला सकते हैं और क्योंकि ये खुद एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के। एक हमारा इनके साथ प्लान था कि हम गवादर टू ईरान के बॉर्डर तक जाएं। उसके लिए परमिशन जो थी वो के फोर्सेस चाबहार तक जी, जो एक हिस्टोरिक हमारी वो है, तो ये भी हमारे प्लान का हिस्सा है। एक हमारा प्लान जो था इसको हम ख्याली बातें तसव्वुराती बातें ना समझें। इन्होंने एक राइड अरेंज की कि जो बारादरी कामरान की बारादरी लाहौर रावी पे है शादरा के पास, वहाँ से राइड अरेंज हुई और वो आलमोस्ट ये जो हमारा है हेड बलो की यहाँ तक वो रावी के अंदर से आई लाहौर मरीना के और लाहौर मरीना क्लब क्योंकि उस वक्त वहीं पे था और वो राइड में 1122 और आपके जितने भी इस वक्त नेवी इदारे हैं पाकिस्तान नेवी हमेशा इनके साथ रही और उन्होंने बड़ा ताउन भी किया, लेकिन डोमिनेट हुमायूं साहब का क्लब करता रहा। मेन बोट्स इनकी हैं, मेन सेटअप इनका है और उसमें मैंने थोड़ी सी प्रेपरेशन जाके देखी तो रावी एक ट्रिकी रिवर है कि कहीं पे आपको पानी मिलता है, कहीं पे खोबे मिलते हैं, कहीं पे कुछ मिलता है। तो इन्होंने उस पर जितना होमवर्क किया कि वहाँ जाके इन्होंने एक रेड फ्लैग्स लेके तो बिफोर टाइम जाके वो लगाए कि ताकि कोई भी बोट जो है वो कहीं कीचड़ में दलदल में या कहीं ऐसी जगह ना फंस जाए। फंसी भी बोट्स, लेकिन इनके ट्रेंड बंदों ने उनको निकाला और निकालने के बाद वो उन्होंने राइड मुकम्मल की और वो पाकिस्तान राइड थी और हर जो बोट थी उस पर पाकिस्तान के फ्लैग थे और ये इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी थी और उसमें हमारे उस वक्त के DCOs और 1122 के हेड डॉक्टर साहब ये सारे लोग शामिल हुए, बाइकर कम्युनिटी शामिल हुई और बहुत से लोग उसमें आए। अब सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि ये सारे फोरम आपके लिए हैं, इनको सब लोग एंजॉय करें। ये ऐसी शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं कि जो तन मन धन से हर चीज़ देने को तैयार है। ये कभी भी किसी भी कमर्शियल सेटअप में नहीं आए। आप कोई प्रोग्राम अरेंज करें, मुझे बताएं, हुमायूं साहब को बताएं, सुहेल साहब को बताएं, इकबाल साहब को बताएं, ख़ुद बनाएं और इन इवेंट्स को रौनक दें। हमने मेरे क्योंकि दोस्त हैं ईरानी कौंसलेट, तो उनको भी हम इनके पास लेके गए कि ताकि कोई भी अगर सफारती सतह पे भी कोई बात हो तो वो भी हाजिर हैं कि उसके लिए भी इनके पास तमाम सेटअप्स मौजूद हैं। और मैं ये कहता हूँ कि लाइफ में जब आप एक दफ़ा लाहौर मरीना में कैंपिंग कर लेंगे तो शायद आप ये कहेंगे कि हमने ये काम पहले क्यों नहीं किया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हुमायूं भाई का और इनकी शफ़क़त का, मोहब्बत का, और इंशाअल्लाह ताला ये बटेगी और बढ़ेगी इंशाअल्लाह। तो मैं हुमायूं साहब को अब इजाज़त दूंगा क्योंकि इन्होंने काफ़ी दफ़ा मुझे कहा, बाकी दोस्त बैठे खुंजराब नूं हथ लाण चला है,
ਕੋਈ ਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ अन्य तरह बचे हैं। लाला लाला पाई हुई है, लाला लाला ना पाओ। मैं आपकी बात के साथ साथ एक चीज़ ऐड ऑन करता करो हूं, करो। आपकी इजाज़त से। अच्छा बाबा जी की जो बात है ना, इसमें मेरी तरफ से तमाम बाइकर कम्युनिटी को, तमाम ट्रैवल करने वालों को और इस कम्युनिटी में जो टूरिज़्म से वाबस्ता है, वो अपनी प्रेजेंटेशन जिस वक्त देनी चाहे हम उसका अरेंज कर दें और फुल मल्टीमीडिया के साथ। वो मेरी तरफ से होगा, शाहिद साहब की तरफ से होगा। हमें एक हफ्ते का टाइम दे दें। अगर हर हफ्ते कोई बंदा अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहता है, ज़ॉम्बी राइडर्स कहते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, हम इसी तरह एक कम्युनिटी को इकट्ठा करेंगे। जो इनकी बात है ये उसी की कड़ी है, नॉलेज आगे शेयर। खाली कराकोरम हाईवे, जी सर, खाली कराकोरम हाईवे इस्लामाबाद से शुरू हो जाए, आपका टेक्सस चला आता है, उसमें इतनी साइट्स हैं कि यू कांट इमेजिन। एक साइट आपके 6-6 दिन ले जाएगी, उसके ऊपर ग्रिप करो सारे जितने भी बाइकर्स हैं। खाली यार तस्वीरां ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਅਪ ਲਿਖੋ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੰਦਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਰਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੌਕ ਕਾਰਵਿੰਗ ਨੇ, ਛਤਿਆਲ ਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤਲਪਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਜ਼ਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਅਤਾਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਗਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਇੰਚਸ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਲਵੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਸਾਊਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਖਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾ ਦੌੜਾਓ, ਫਜ਼ੂਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੌਲੇਜ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੁਦਰਾਹਟ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਝੂਠੇ, ਇਹ ਫਰਾਡੀਏ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾ, ਚੂਰਨ ਵਿਕਣਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ, ਆ ਬੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਹਮੂ ਮਾਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਸੌਲਟ ਲੇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਰਬਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਰ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਤਫਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਹਮ ਖਿਆਲ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਮਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਗਾਂਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਮਗਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਗਿਆ, ਮੈਪ 'ਚ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਸਾਰੇ ਖੱਖੜ ਖਈਆ ਲੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਏ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਕਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਈਕਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਏਗੀ ਚੌਧਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਰੰਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ photos.com, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਬਾਈਕਰਾਂ ਸੇ ਟਰੈਵਲ ਬਲੌਗ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਗਾਂਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੜੀਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਈਏ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ।
ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੂਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਨੁਸਖੇ ਨੇ तो तू पढ़ आखिरी बात मैं कर दूं कि सारे दोस्त हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं। एक इस वक्त बाइकिंग कम्युनिटी में ना जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि एक 50 साल से ऊपर का आदमी है, उसको एक 20 साल का बच्चा उसका गिरेबान पकड़ रहा है, एक पिंडी से पकड़ रहा है, कराची से पकड़ रहा है, किधर से, ये क्यों हो रहा है? इसको सोचना चाहिए कि 50 साल के बंदे का 50 साल बंदा गिरेबान पकड़े ना तो ये कोई बात समझ में आती है, और एक 20 साल का बच्चा उठ के बार बार एक बंदा दूसरा तीसरा चौथा, ये चीज़ें हमने अलग कर देनी है अपनी ज़िंदगियों से। टूरिज्म की तरफ आएँ, कम्युनिटी की तरफ आएँ, प्यार की तरफ आएं, एक मोहब्बत की तरफ आएँ। कोई जंग नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है। हाँ भाई, इन दोस्तों की इजाज़त के बगैर ये बात कहूँगा, और मुझे ये पूरा वसूख है कि हम लोगों ने दुनिया में जो हासिल करना था मैक्सिमम अल्लाह ताला ने हमें उससे करोड़ों गुना ज़्यादा दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे भाई बैठे हैं, इनके वालिद साहब पाकिस्तान का वो रोशन सितारा हैं टूरिज़्म में, जिन्होंने TDCP की बुनियाद रखी, जिन्होंने एक टीम की TDCP सरमाया है, दिखाया। इस वक्त। ये एमिरेट्स उन्होंने बनाई, एमिरेट्स भी। और मैं इनका ज़ाती तौर पे चश्मदीद गवाह हूँ कि पाकिस्तान में चार्टर्ड जहाज़ टूरिस्टों के लेके आने वाले ये बंदे हैं, और ये उसमें इंचार्ज थे उस सारे ग्रुप्स के, और पूरे और 70 जीपों के ऊपर एक वक्त में इन्होंने टूरिस्टों को लेके तो मियाँ वाली, कालाबाग और उन इलाकों में लेके गए जहाँ हम आज भी नहीं जा सकते। ये हमायूं से मेरी दोस्ती क्यों है? ठीक है। ये पहला नॉलेज इसने मेरे से बोट वाइज का पूछा था, हमायूं से। हमायूं को जब मैंने बताया कि अटक से कालाबाग अप स्ट्रीम और ये मखाट शरीफ कर सकते हैं, कहता कैसे? मैंने कहा इस तरह, मैं करता रहा हूँ। तो दोस्तियाँ इसी तरह नॉलेज से हुई ना। नॉलेज। अगर मुझे पता ना होता तो उनके पर को आया बट ठीक है निकल जाएगा। इसमें एक लफ्ज़ है कि टूरिज्म नॉट फॉर मी, टूरिज्म फॉर ऑल। फॉर ऑल, ठीक है। इस नारे को लेके आज का ये एक मोटो रखें कि टूरिज्म फॉर ऑल, नॉट फॉर मी। उसका आज आप अमली सबूत देखें। हमायूं साहब जैसी शख्सियत, मैंने भी अकेले इनसे बहुत फ़ायदे लिए, बहुत से लोगों ने अपने ग्रुपों के लिए फ़ायदे लिए, इज्तिमाई फ़ायदा किसी ने नहीं। आज हमने उनको एक फोरम पे बिठा दिया, सब सुने, सब बातें सुने, हमने पहले क्या किया, आइंदा क्या करना है, और आप उसको एंजॉय करें। अब बाहर जाते हुए वो कह गए हैं कि आप जिस वक्त कहेंगे मेरा क्लब हाजिर है, इनके सामने उन्होंने कहा है। और मैंने कहा जी अनकरीब हम आपको कोई इवेंट देते हैं, तो इस पे कोई प्लान जिस चीज़ का है वो शेयर करें, मुझसे कर ले, इकबाल भाई से, उमर भाई है, भट्ट साहब हैं, खुद अपने पेज पे आप शेयर कर सकते हैं। कोई तजवीज़ हो आप गिव मी अ कॉल, मैसेज, इनबॉक्स, हर चीज़ हाजिर है। कोई सजेशन है, हर चीज़ हाजिर है। अगला इवेंट कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस तरह रखना है, मैं हाजिर हूँ उसके लिए। मैं सबको अरेंज करूँगा, उसके लिए जो भी किरदार है हम अदा करने को हम भी हाजिर हैं। ये एक कॉल पे मुल्तान से यहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह, और दोस्त भी आएंगे, नए दोस्त भी आएंगे, और फीमेल राइडर्स का मैंने कहा है कि अनकरीब हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस शर्त पे कि वो टूरिज़्म में आए, वो अम्मी अब्बा जी को छोड़ने वाली राइडर ना बने। तो उसमें भी जिसने कोई उसमें शमूलियत करनी हो मुझसे रब्ता कर सकता है। कोई मज़ीद तजवीज़ हो, मोर दैन वेलकम। और इस दुआ के साथ सब खैरियत से रहें, अपने अपने टूर्स एंजॉय करें, उनको आप फ्लोट करें सोशल मीडिया पे, और ख़ूबसूरत बातें हमें देखने को मिलें। यही हमारी एक आखिर में बात करना चाह रहा हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ सबकी तरफ से। मैं मशहूर हूँ, आपका शुक्रिया कि आप बाजी का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, उन बहनों का शुक्रिया, उस बेटी का जिन्होंने हमें आज सारा इधर पका के खिलाया, और इतनी मोहब्बत से हमें वो सारा खाना खिलाया। और भाईजान का इनकी मतलब बाजी हैं, वो जो हमारी बहन है, वो तशरीफ़ लाई वहाँ से। तो अगर ये इधर हैं तो मैं को इनके लिए खिदमत मेरी तरफ तशरीफ़ लाएं, मैं हाज़िर कह दें। मैंने कह दिया मैंने कह दिया अगर 2-3 दिन हैं तो एक दिन शाम को मेरी तरफ तशरीफ़ ले आएँ, तो ताकि मैं इनकी कोई मेज़बानी यहाँ पे कर सकूँ। हाँ आपका भी, आप हाजिर आप मेरे साथ तो भाई आप कहीं नहीं हो। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਾਂਗਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਗ ਦਾ ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਦਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ लो अल्लाह ने स्पुर्द हो जी, खुदा हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जो बैठना चाहे बेशक।